बाटोई को अटकाई देउछि सुस्वादु जामुकोली। काकटपुर सोमनाथपुर छकरे धाड़ी धाड़ी होई बिक्री होउछि जामुकोली। जामुकोली खाइबा द्वारा हिमोग्लोबिन वृद्धि होता है, हृदय रक्त संचालन ठीक होता है। एसत मधुमेह रोगी जामुकोली बेस फल। जामुकोली बिक्री करी गुजराण मेंटाउछंती चाषी। तेबे एही बाट दे जाउथबा यात्री देसी जामुकोली नबाकू बाटरे किछि समय अटकी जाउछंती। जामुकोली बाजार रे 2 रु 3 मास पर्यंत मिले। काकटपुर अंचल बोलरागढ़ जंगल जलवायु जामुकोली उत्तम, तेणु एठारे प्रचुर परिमाण में जामुकोली फली थाए। काकटपुर बोलरागढ़ जामुकोलीर खूब चाहिदा रही, तेणु यार पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करा जाई बजारीकरण और प्रोसेसिंग करी बिक्री होता है। आमे मैंने तो जहाँ खाई छोट बेले कि आम पिला माने एटा खाया पाऊना शिखेया पड़े ये कोली खाया द्वारा यार कौन बेनिफिट अच्छी। मु गोटे केजी नहीं। हाँ भल जिनस भल अच्छी, बाकी रेट भल अच्छी कारण जे माने जो कष्ट करके आनिक आमको दौर कारण आम गछ पाक जाऊन से गछटू कलेक्ट करके आमको आनिक दौरान से तेणु भल लगे। पिला बेले बहुत जामुकोली अन्य बहुत कोली भी आम खाइଛୁ ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ସେ କୋଳି ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। हाँ घर किणिक नेली पिलाମାନେ ବି ଖାଇବେ ଦେଖିନଥିବେ ଖାଇବେ। ଏଠି ବି ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଛି, କମ ରେଟ୍ ଅଛି। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ବି ଅଧିକା ରେଟ୍। ଏ ରୋଗ ବୈରାଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ବି ହୁଏ ଏଇ କୋଳିଟି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ବୋଲରାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆସେ, ଏମାନେ କଲେକ୍ସନ କରି ତାକୁ ଆଣନ୍ତି ସେଠୁ। ଜାମୁକୋଳି ଏକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଏକ ଦେବ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାମୁ ଗଛ। ଆପଣ ଜାମୁ ଡାଳ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ପଢିଥିବେ, ପୁରାଣରେ ପଢିଥିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାମୁ ଡାଳିଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଜାମୁ ଡାଳ ଧରି ବୁଲନ୍ତି। ଜାମୁକୋଳି ଏକ ପ୍ରସାଦ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ଫଳ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ସବୁଠାରୁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ହେଉଛି ଜାମୁ କୋଳି ଖାଇବା ଏବଂ ଜାମୁ ଫଳ ଗୁଣ୍ଡ ଶୁଖେଇକି ମଞ୍ଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଖାଇଲେ ଲୋକଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି।